Bonjour à tous, bienvenue sur Koulam News. La semaine dernière, les Israéliens ont enterré 2 soldats tués dans leur véhicule de patrouille par un tir de missile Kornet actionné par le Hezbollah. Quelques jours auparavant, un journaliste américano-russe, Simon Ostrovsky, se trouvait dans les parages pour une toute autre raison. Il venait, lui, d'obtenir l'autorisation de filmer l'aide humanitaire apportée par Israël aux combattants de l'armée syrienne libre. En 2 ans, pas moins de 1400 blessés ont été transférés depuis la Syrie pour être soignés en Israël avant de regagner, bien sûr, leur pays. Ces Syriens, eh bien, vous allez les découvrir. Les voici dans une ambiance irréelle. Pour la première fois dans ce court extrait, un document d'exception quand Israël soigne ses ennemis. Il est près de minuit sur le plateau du Golan, en Israël, à seulement quelques mètres de la très dangereuse frontière syrienne. Une équipe de soldats israéliens se prépare pour une opération spéciale. C'est peut-être dangereux, mais une caméra pour la première fois filme la scène. כל האזור של המרחב הזה. תפקיד שעלתה אתמול של 4 חבר'ה, אני אומר, בוודאות תצפית, עדיין לא ברור מי הם או מה הם, אוספים על זה עדיין מודיעים, אז להיות ערניים, להקשיב, מה שנקרא, לרכשים משמאל, לרכשים מימין, מה שנקרא, הערנות שלנו זה מה שיציל אותנו. כך פחות מהבאגה. Les véhicules se dirigent vers la frontière syrienne dans la nuit. Quelques minutes plus tard, des nouvelles arrivent. יכולה להגיד לי משהו על המצב שלו? פציעה בבטן ובחזה וירי מאתמול. קיבלתי פציעה בבטן ובחזה ירי מאתמול. כל הפרטים המלאים הגיעו בהמשך, אנחנו כרגע מעריכים אותם. So it's gonna be interesting. Peu après, l'ambulance est de retour. La première partie de la mission a été un succès, mais cette mission n'est probablement pas celle à laquelle vous pensez. Au lieu de se battre contre leurs ennemis, les soldats israéliens les sauvent. Ils ramènent 3 combattants syriens blessés pour des soins d'urgence en territoire israélien. לא, אין תחושה ברגליים, תגידי, כאילו אין לו תחושה ברגליים מתחת לשבר, הוא אומר שהוא לא יכול להזיז. אני לא מצאתי שם דופק, אבל הן מאוד מתקתיות, אז אני לא יודעת. בטן, חזה. קול, וגון. היה לו... עוררו לך את החיים גם בסוריה. הקוטר ייכנס אליו גם הבית. אני מסכים איתך, תני לשים לי בכף יד, כי קודם ראיתי ברית חמוד, שלי היה נראה קטן. אני ממליצה על כולם לפינוי. אני יכולה לבקש מהם לעשות לך מוקדם? אוקיי. אם בזה תלוי האישור. Les blessés sont conduits à l'hôpital de Tzfat, voisin de 3 km. Relation très étrange pour toutes les personnes en présence. Des Israéliens qui soignent des combattants qui, pour certains, veulent la destruction d'Israël. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, près de 1400 Syriens ont en secret reçu des soins en Israël. Question, comment peut-on être sûr que ces combattants, une fois soignés, ne retourneront pas leurs armes contre l'État hébreu? Font-ils partie de l'armée syrienne libre ou appartiennent-ils aux milices islamistes de Jabhat al-Nosra, affilié à Al-Qaïda? Ce patient est arrivé récemment. On ne sait rien de lui car il est inconscient depuis son admission. Sait-il seulement qu'il se trouve en Israël? Dans cette chambre, 3 patients syriens dont certains portent les cheveux longs qui caractérisent les combattants islamistes. Ils sont sous bonne garde, 24 heures sur 24.
Mohamed est le seul à avoir accepté de parler devant la caméra. Il affirme être un combattant de l'armée syrienne libre. احنا موجودين ضمن مناطق محررة يعني من قبل الجيش الحر يعني مناطقنا محررة غرب درعا وفي القنيطرة يعني ما يقدر يصلها الجيش النظامي اما الجيش النظامي اذا بيعرف انه احنا هون مثلا مسكنا بعدين هو طبعا ما راح يوفر لا انه رايح اسرائيل او انت رايح على اسرائيل من العام الماضي يعني توقعت انه ممكن باي لحظة واحد يتعرض لاصابة ممكن انه يدخل على اسرائيل اما اول يعني قبل يعني مستحيل كنت متوقع اني ادخل على اسرائيل. جبهة النصرة يعني مو بهذيك السوء هي اللي واصله عنها السوء احنا يعني معايشين جبهة النصرة هناك يعني يعني جبهة النصرة يعني هناك يعني شو بدي اقول لك يعني تحل بعض المشاكل بين الناس ممكن انها كونها يعني اسلاميه تحل بعض المشاكل يعني ما تتدخل انها تقتل او كذا او تظلم حدا او هذا بحارب حدا لا هي تحارب النظام فقط لا غير. Il ne s'agit que d'un extrait, mais Simon Ostrovsky, qui a réalisé ce reportage, pose deux questions pertinentes, sans vraiment d'ailleurs y apporter de réponse. Qui et pourquoi? Qui est réellement soigné? Des civils, des laïcs anti-régime, anti-Bachar al-Assad, voire des hommes de Jabhat al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Deuxième question, mais pour quelles raisons? Les plus romantiques évoqueront des raisons humanitaires. Les autres vous diront qu'il s'agit d'amadouer un ennemi féroce pour mieux le connaître, pour peut-être mieux le combattre dans l'avenir. J'ajoute, et je conclus, que ces 1400 blessés traités en Israël ont grandement contribué à améliorer la qualité des renseignements et des réseaux dont dispose désormais Israël sur ses bruyants et cruels nouveaux voisins djihadistes. À la semaine prochaine.